Ana de Ate, zine munduko ate familia garrantzitsueneko partaidea da. Familia hau zine munduari lotuta egonda 7. artearen hastapenetatik. Meliek Putzua izeneko filma egin zuenetik hain zuzen ere. Zoritxarrez, pelikula hau betirako galdu zen Frantziako filmotekan izandako sute batean. Orduztik hala ere, ate hauen agerpenak ez du izan etenik. 1924ean, The Jazz Singer film sonoroa filmatu aurretik egin ziren frogetako batean adibidez, azaldu zen ahate familia honetako aktore bat. Every minute he gets bolder, and always leaning on my shoulder. He is kissing me. Oh my, he is making eyes of me. He is just so nice to me. Oh my, he is almost breaking my heart. Baina erreportaia honen asmoa ez da ahateek zinean izan duten papera islatzea soilik. Irakurketa ezberdinak izan ditzaken gertakizun kurioso eta berezi bat aztertu nahi dugu. Plano bat. Ahate pasa izenez bataiatu dugun plano berezi bat. En réalité, ce plan a plus d'importance qu'il ne laisse apparaître à première vue. Mais il s'agit d'un plan général et très ouvert qui permet que le spectateur en principe s'intègre parfaitement bien dans l'action. Et là, dans l'action, je veux dire aussi bien dans ce que vient de se terminer que dans ce que va venir après. Mais là, quand on voit tout d'un coup des canards qui passent, n'est-ce pas ? Ça va y ajouter un aspect très dynamique qui fait au fond que cela devienne quelque part un mystère aussi. Il faut se poser la question. Ce passage de canard, on peut le voir dans des cultures cinématographiques très, très diverses. C'est aussi bien dans un film iranien, ou colombien, ou américain, ou autre. Il y a quelque part, on se pose la question, comment se fait-il que ces canards soient présents dans des films tellement différents? Ça peut être un film d'époque espagnol, ou un polar, ou un film sur la Grande Dépression américaine. Et là, il y a les canards qui sont toujours là, n'est-ce pas? Alors, à un moment donné, on voit que les réalisateurs ont voulu intégrer une part de mystère. Pourquoi dire? Pour exprimer quoi? On ne sait pas trop, mais le fait que les canards sont là, les canards passent, les canards assurent une présence, alors là, c'est tout à fait un mystère, ça. Et ça fait partie aussi de la richesse, de l'essence même du cinéma. Voilà, ce qui est extraordinaire. Je trouve ça très, très... Zine zuzendari batzuk ahate hauekin lan egitea zer nolako esperientzia den azaldu digute. Yeah, well, we have worked together a lot, so it's quite hard to remember how individual kind of things get started. We certainly what we don't do is like say, okay, we're going to have a week together and kick around ideas and come up with a good film. So it doesn't really work like that. Veoma mali broj autora u filmu danas brani ideju junaka koji ima egzistencijalne, političke, socijalne
i sve one probleme koji su bili karakteristični za ovaj svijet 70. godina. Growing up who were journalists and were those kinds of guys who maybe drank a little too much, and they were characters, guys who for the most part lived on the sidelines of what was going on, but they had incredible, grandiose self-images and saw themselves as part of the story. El trabajar con ellos para mí ha sido un verdadero orgullo y una verdadera honra y un placer como pocas veces he sentido trabajando en cine. Was furthermore completely uninhibited and had no problems in directing old Hollywood veterans. I just felt very at ease with them, and it was a tremendously pleasurable experience to work with this bunch. They were terrific. نقش خودشون رو ایفا کنن، بنابراین نقش هیچ کدوم پررنگتر از دیگری نیست و خطای هر کدومشون هم میتونه کاملا به چشم دیده بشه و ما رو Los conocí en el rodaje de Así en la Tierra como en el Cielo, que fue un rodaje bastante complicado, la verdad. Después coincidieron varios rodajes al mismo tiempo y la familia se tuvo que separar. Y en uno de los, bueno, hubo un problema con el estanque que se suele pedir, que tenga unas dimensiones y un caudal de agua y tal. Y bueno, hablé con producción, se solucionó enseguida y no sé, desde entonces la verdad que estoy trabajando para ellos. Urte ugari pasa da ahateak zine munduan lanean hasi zirenetik. Eta ez zaie inoiz lanik faltatu. Zine sonoroak zine mutuaren izar askoren gainbera ekarri zuen, ordenadoreak muntai mailak baztertu zituen, eta efektu digitalek ekstren beharra murriztu du. Baina ahate hauek lanean jarraitu dute. Kamera aurrean egiten duten ahate pasaren teknika bakarra delako eta bilezia belaunalditik belaunaldira pasa delako. Wabbit season. Duck season. Wabbit season. Wabbit season. Duck season. Fire! Manal, j'entends ce bruit bizarre. Toute seule dans mon esprit. Peter, I don't want to interrupt your flow. Go left. I am doing, obviously. No, you're all right. No, all right. Why a duck? He just started, you know, just by chance. And he just started, you know. Right, yeah. Extraordinary, extraordinary. Go left! See? That's remarkable. I've not quite got the command of the, that well. Go on. Stick, go left! Stick to what you're good at, I suppose, is the response. Unless, of course, you're a duck, in which case you can branch out. Baietz, a ver, hola. Lekoa barlatzen. Ohituta da, kamera horrein aten. Planuan egituragatik eta errepikapen asko iteituzte, eta gero, egualdia ere askotan ez du launtzen, eta makillajiak lumantzako asko sufritzeu, atian, lumak asko sufritzeu makillajiakin. Gero, oso importantia, dieta. Hori dana ondo emateko, dieta oso importantia. Eta, bueno, gero, ate bakoitza mundu bada. Orduan, batzu jarraitze dute dieta hori,
Eta beste batzu da kosta egiten zaie dieta hori segitu, eta ariketa fisikoak ez dituzte egiten, baina, bueno, bakigu. Osea, artistaia. Ikusi dugun moduan, zinearen historian, ahate pasa gehiegitan errepikatu da kasualitate hutsa izateko. Zer ezkutatzen du plano honek? Zergatik hartu hainbeste lan oharkabean pasatzen den plano hau filmatzeko? Zein da plano honen mezu edo esanahia? Azalpen logiko baten ezak ezinegona sortzen du. Baina hau, azken finean, zineak duen magiaren ezaugarria da. Detaile txiki hauekin liluratzen jarraitzen gaituena.